Uy. La 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 la. Yan ah. Dot dot pa more. Ayan. Dot dot pa more. Uy, ay. Like 7 pala tayo. Go to channel po tayo. Go to channel. Yan ah. Yan ah. Para makita. Yan ah. The TV. Mega love shout out. Tamsak dan 18 people. Ay 18. 5 people. 5 people. Sis Ruth. Mega love shout out. Ayan o, si Sis Castro nandyan. Sis Ruth. Kababangon ko lang. Buti ka pa, Sis Ruth. Kababangon. Ako, na-stress sa pag-drive ko kanina. Sige, isabit kita, sis. Ikuan ko lang. Tapos na silit. Ayan, ano ba yan? Go to channel po tayo. Go to channel. Ikaw na isabit ko, sis Ruth. Ipin na kita, ipin. Puntahan ko muna si Kuan. Sis Castro. Honey, ay. Panood ko na ito. Napanood ko na. Castro vlog. Ayan o. Sis o. Dyan o. Tago natin yan o. Wala pa akong tamsak. Like 20. Mega love shout out. Ayan, watching tayo dyan ha, watching tayo. Ayan, hindi ako makapag-type ng gusto kasi hindi to ako. 4 people in the house. Okay, 4 people in the house. Yan, sis still watching. Yan oh. Diyan tayo. Ayan. Oh my gosh. Tara, halo-halo tayo guys. Mother's Day pala ito. 2 weeks ago. Nasaan ba si Sis Castro? Nasa Germany ka ba o London? Tunggo. Ayan, dan ako kay sis. Punta tayo kay sis Ruth. Ay, napanood ko na ini. Ayan, sis Ruth.